keluar anu apa? أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع سادتنا العالمين من مشارق الأرض إلى مغرب وصل عبد الله بن علي الحداد. ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang bawah. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Kecilkan sedikit. Yang di tempatnya bawah itu, di tengah-tengah itu yang anunya inilah, ini anunya ini, ya. Kan ada yang hidup itu, merah itu. Mana yang hidup? آمن رسول الله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر مشيئات الله بسم الله والحمد لله الخير وشر مشيئات الله بسم الله والحمد لله الخير وشر مشيئات الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين يا ذا الجلال والإكرام اتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين يا ذا الجلال والإكرام عمدنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن أصلح الله أمر المسلمين شرف الله شر المؤذن يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حكم معبود لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ووجد وعظم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح لرسولنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته إن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بسر الفاتحة. الفاتح لروح سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بآله وصوله وفروع والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم والمغضوب عليهم الفاتح لرسولنا وحبيبنا وأمددنا سيد ولدي قدم الإرشاد وأغوث العباد والبدع الحبيب عبد الله بن علي بن حجاج صوله وفر وجب الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم. الفاتح إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا جميعا ثم إلى أرواح أمة هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة بنية القبول وتمام كل سبل ومأمول وصل وشاء ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين والعافية وعلانية أن الله يصلح نيتنا وأن الله يصلح عملنا وأن الله يشفي شرورنا ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين وأن الله يرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وأن الله يسر أمورنا وأمور الدنيا بالميسرة وأمور الآخرة بالمغفرة على هذه النية إن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أذنا جامعة لكل نية صالحة على ما نوى وأسلافنا صالحون على ما نوى أجدادنا صالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وسبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين
صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أعمالنا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأيمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء صلي اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا إذ كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى المجابة والعيش مفتوحا بابا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة الله بدعوى المجابة والعيش مفتوح بابا يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة يا الله بدعوى المجابة والعيش مفتوح بابا لي خمسة أطفي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها نار الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه وسري من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصدي وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل أصلي وعلى الحاضرين والحاضرات يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah para pecinta zikir. Sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Faslun yajibu ala kulli muslimin mukallafin an la yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bi asya'a fala budda min mura'ati ma ta'abbadna bihi. Wa qad ahallal bai' wa harramar riba. Wa qad qayyada syar'a hadzal bai' bi alati ta'rif. Bi quyudin wa syurutin wa arkanin la budda min mura'atiha. Yajibu ala kulli muslimin mukallafin. Wajib atas orang muslim yang mukallaf, yakni baligh dan berakal, alla yadkhula fi syai'in hatta ya'lama ma ahallallahu ta'ala minhu wa ma harrama. Hendaklah mereka tidak masuk kepada sesuatu, tidak masuk kepada sesuatu daripada muamalat sehingga dia mengerti atau mengetahui apa yang dihalalkan Allah dari sesuatu itu dan apa yang diharamkan dari sesuatu itu. Jadi kita kalau mau melaksanakan apapun ya, sesuatu itu apapun ya, daripada hukum-hukum, daripada jual beli, daripada belajar, daripada ibadah dan seterusnya, kita itu hendaklah sebelum kita masuk ke sana, hendaklah kita harus mengerti apakah yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya Allah subhanahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ta'abadana bi asya, menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah dengan beberapa sesuatu apa saja. Jadi fala budda min muraati ma ta'abbadna bihi. Maka kita harus bisa menjaga apa yang kita laksanakan dalam ibadah kita kepada Allah. Ibadah itu kan ada yang langsung, ada yang tidak langsung, seperti muamalat kepada orang ya, pekerjaan ya, ini juga termasuk ibadah. Wa qad tahallal bai'a wa harrama riba, dan Allah benar-benar telah menghalalkan jual beli ya,
Ini tijarah, dagangan, itu halal hukumnya. Wa harrama riba, dan mengharamkan yang riba. Nah, riba ini ya. Ahallallahal bai'a wa harrama riba. Ini Allah begitu. Jadi Allah itu menghalalkan muamalat yang dinamakan jual beli. Jual beli itu dihalalkan. Adapun yang namanya riba itu enggak boleh. Nah, jadi mengambil ujungan di dalam jual beli itu boleh, dihalalkan oleh Allah. Nah, kemudian Allah mengharamkan yang riba. Riba itu adalah tambahan ya. Az-ziyadatun fil mal li ajli ta'khiril ajal. Orang jual beli cuma nanti itu bayarnya lebih. Kalau kontan sekian. Tapi kalau hutang bayarnya lebih dengan harga kontan. Nah, ini lebih sudah. Seumpama bayarnya kredit tapi harganya tetap, nggak apa-apa. Jadi dua harga nggak boleh. Satu harga boleh kita nukar sepeda motor. Berapa harganya? 20 juta. Nah, bayarnya itu boleh janji di kontan atau di kredit atau hutang. Tapi tetap ini bayarnya. Itu namanya jual beli. Tapi kalau sudah ada lebihnya, nanti kalau ini sebulannya sekian. Akadnya berapa tadi harganya? 20. Tapi ternyata pembayarannya lebih daripada itu. Nah, ini contoh yang ringan aja. Nah, itu namanya riba. Allah melarang riba itu ya. Di yang lebih al-ziyadah wa ziyadatun fil mali ajli ta'khiril ajal. Jadi antara jual beli dan riba itu lain ya. Seperti orang jual baju, berapa harganya? 150.000. Kemudian di dalam penjualan ini, ketika orang itu hutang, harga disepakati perubah. Nanti pengen kalau bayarnya esok 160.000. Nah, ini riba. Riba itu walaupun cuma lebih 10.000, tapi semuanya itu nggak ada berkahnya. Nah, itu riba. Tapi kalau dia itu dia itu ngomongnya itu seumpama berapa, langsung tinggi lah. Mau kontan sekian, mau ngeredit sekian sama. Ya. Itu ada pengkreditan itu. Jadi harganya 30 juta. Nah, jadi baik dibayar kontan ataupun dibayar kredit sama. Tidak masalah. Totalnya nanti 30 juta juga. Nah, kalau sekarang kan lain ya. Berapa harganya ini? Harganya ditulis di situ 20 juta. Tapi ternyata kalau setahun bayarnya sekian sebulan. Di total lebih sekian juta. Nah, ini sekarang sudah semarak ya, sudah segitu itu. Jadi kalau mau beli kontan itu dipersulit, tapi kalau ngeredit nyaman. Nah, ini menurut hukum begitu. Ya, ada orang yang merekayasa, ada itu ulama merekayasa, tapi jangan ikuti. Jangan kita ikut dengan kill au qol ya. Memang ada, kalau fikih itu nggak ada sulitnya, bisa begini bisa begini. Nah, tapi fil asli di dalam asalnya begitu. Dan orang-orang yang melakukan riba ini itu oleh Allah dijauhkan dari rahmat. Kasarnya dilaknat ya. Dilaknat. Jelas Al-Qur'an mengatakan wa harrama riba. Jadi orang ini kalau masuk di dalam lingkupan itu, maka dia riba. Yang akad dilaknat. Kemudian saksinya, penulisnya, semuanya ya yang menjalankannya. Nah,
Walaupun akhir zaman itu ada rekayasa-rekayasa. Kalau ada orang yang mengikuti rekayasa karena nggak mengerti, maka itu yang menanggung dosanya orang yang merekayasa. Seperti orang minjam duit 100.000, tapi nanti bayarnya 110.000. Nah ini riba. Apa karena dia bahagia nggak masalah. Tetap bayar 100.000, cuma dia dengan sukarela memberi hadiah. Boleh. Kalau di negara-negara Islam baterainya. Kalau di negara-negara Islam itu di Mekah misalnya ya. Jadi kalau untuk hutang piutang, ya, untuk hutang piutang itu bank-bank yang di sana itu membayarnya bukan penuh, malah dikurangi 10%. Dulu itu ya. Dulu itu begitu. Dikurangi 10% sehingga bisa dia itu membayar. Jadi kurang bayarannya, bukan tambah ya. Nah, di negara-negara Islam ya. Negara-negara Islam begitu. Negara yang takut karena bencana ya. Riba ini adalah bencana. Nah, bisa bencana kepada orang yang apa? Orang yang melakukan riba itu. Orang yang melakukan riba ini bahaya karena diancam, dilaknat oleh Allah, artinya dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah. Waqad qayyada syar'u, dan benar-benar telah mengikat asyar'u hadal bai'i bi alati ta'rif. Untuk urusan jual beli memang syariat sudah memperlakukan ini, ada namanya alat-alat untuk jual beli. Bikuyudin ya, dengan apa? Dengan duit. Dulu asalnya jual beli itu pahurupan aja. Ya, di beras, di pahurupan dengan ini, ya beras dengan beras, emas dengan emas dan seterusnya. Tapi tidak ada tambahan ya, tidak ada tambahan. Ini ada tambahan. Nah, di sini syariat mengikat daripada ini semua dengan kuyut. Kuyut itu duit ya. Nah, dengan duit kertas ataupun duit. Nah, duit kuyut ini supaya tidak apa? Supaya tidak ada kefasatan ya, kerusakan di dalam, untuk menghilangkan haram ya. Khawatir orang ini karena pahurup dulu itu nggak ada duitnya, itu bisa bertambah. Beras yang bagus sama beras yang ini lain ya. Beras satu jenis. Nah, seperti sekarang ada orang nukar duit baru ya. Kalau mau lebaran kemarin nukar duit baru itu 100.000 ditukari 110. Nah, ini riba. Sama-sama duit. Nah, bisa. Untuk menghilangkan itu maka di dalam syariat ini ada namanya untuk apa? Menghilangkan itu supaya halal, maka diolahlah duitnya. Nah, kalau zaman dahulu tidak ada. Nah, ulama ini ulama semuanya. Ulama kemudian duit, ada duitnya, jadi duit. Kemudian wasyurutin, ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya orang apa? Muamalat. Itu ada syaratnya begini ya. Syarat-syaratnya ini kita harus benar-benar ada syaratnya, ada rukunnya yang harus kita jaga. Ada syaratnya, ada rukunnya. Jadi syaratnya di dalam jual beli itu ada ya. Jadi nomor 1 syaratnya itu dengan ijab qabul. Aku jual, aku nukar. Itu biasa di sini sudah ya. Tapi ada juga di daerah-daerah lain tidak mengucapkan ijab qabul, atau selain dari tempatnya ijab qabul ya. Ijab qabul ya, aku milikkan, boleh juga. Aku terima, nah, aku jual, aku terima, ya sama ya. Ijab qabul, baik. Aku jual, aku milikkan, aku berikan kepadamu.
Ya, bisa juga. Aku berikan barang ini dengan harga sekian. Jadi orang yang beli itu aku tamallaktu, nah, aku miliki, aku waraditu, aku ridho, boleh ya? Itu boleh aja, enggak harus aku nukar. Nah, aku jual, aku ridho. Ridho itu berarti inggih, setuju, berarti ridho itu setuju. Nah, di dalamnya itu ada juga begitu. Jadi pokoknya sesuatu yang menunjukkan memiliki dengan harga yang sudah disepakati, dengan harga yang sudah disepakati. Termasuk apa? Akad ijab kabul ini termasuk orang yang perkawinan juga ijab kabul ya. Makanya pokok ketika dia mengatakan aku ridho, cukup sudah. Aku nikahkan engkau dengan ini sekian, aku ridho, aku terima, cukup. Tapi ulama itu kadang-kadang berhati-hati. Jadi disebutkan, aku menerima, menikahinya dengan sekian, ya itu ya. Padahal seumpama dia aku terima, cukup sudah. Karena seperti jual beli. Nah, jadi nikahkan jual seperti orang jual beli, akad ijab kabulnya begitu. Tapi karena keberhati-hatian orang, kalau sampai lihat di orang-orang Saudi itu sambil nongkrong diakadkan, ya khair, itu aja. Ya sudah aku terima, gitu aja sudah. Jadi selesai itu sudah. Nggak panjang ya. Nah, kalau di sini karena kebiasaan kita itu berhati-hati, jadi sampai begitu ya. Nah tapi kalau menyulitkan orang itu nggak bisa, sulit, cukup gitu aja sudah. Aku ridho, aku terima, ya. Ulun menerima, sudah selesai sudah. Menurut bahasa cukup sudah itu. Nah itu. Nah, tapi karena keberhati-hatian kita ini, maka mereka. Tapi bukan wajib begitu, enggak. Wajibnya itu aku ridho, sama dengan jual beli. Nah, jual beli gimana? Aku nukar, nggih, cukup sudah. Ya, enggak usah aku beli dengan harga sekian, kepanjangan ya. Itu diantara syarat-syaratnya adalah ijab kabul. Jadi ijab kabul ini disyaratkan jangan pisah terlalu panjang ya. Jadi ketika langsung ya. Apa langsung itu seketika ya menjawabnya. Jangan ngelamun dulu. Tapi ini dalam ini masalah itu ya. La yatulu faslu bainihima arfan. Nah, jangan juga diselati dengan kalimat lain. Oh, kalau SMS kayak apa SMS itu? Bukanya lawas sudah itu. Ya baru ijab kabulnya ya. Ketika kita buka di sana, aku jual. Wah, ini aku jual. Jangan jawab, aku nukar. Cukup sudah. Padahal sudah tadi 1 jam itu. Nah, ini lain lagi ya, karena ya ketika itu dia membaca, ketika itulah dimulai ijab kabul. Karena jadi waktu ya. Jadi itu diantaranya ijab kabul ini jangan ada apa? Jangan pisah dari majelis satu majelis itu ya. Jangan pisah, jangan dipisah dengan sudah kemana-mana baru di satu majelis. Jadi orang yang jual beli itu syaratnya lagi apa? Harus balik ya, berakal ya, berakal, sudah balik dan berakal. Dan tidak ada paksaan dalam jual beli itu. Loh, kalau yang beli anak-anak, nah ini yang perlu dianui ya. Yang perlu jadi nggak bisa jual belinya anak-anak walaupun mumayyiz. Walaupun dengan anak itu pintar mengerti ya. Mana anak-anak? Tidak ada yang ijab kabul. Kalau anak beli pentol itu sudah habis minum kabur sudah. Nanti ada kemurahan-kemurahan dalam masalah ini ya. Ada kemurahan ya.
dibalik. Takut kalau yang anak kecil itu dibohongi sama yang jual. Harganya dibohongi ya, karena itu takut. Karena di dalam jual beli ini harus sama-sama menguntungkan. Sama-sama menguntungkan. Makanya ada orang beli sepeda motor ya harus orang tuanya, jangan anaknya sendiri bawa duit sana. Ya. Nah, ijab kabulnya itu ini kalau masalah remeh seperti pentol itu ada ikhtilaf. Nah, yang dimaksud tadi itu apa? Balik ini yang masalah yang agak besar sedikit, yang harganya itu bisa menjadi menyesal orang yang membeli. Yang membeli bisa menjadinya. Dan juga tidak sah kalau jual beli diantaranya adalah orang yang gila. Orang gila beli ya ijab kabulnya nggak sah. Bagaimana? Nggak mungkin orang gila itu, karena orang gila itu orang nggak sadar ya. Wala mukma alaih, wala mukma alaih ya, juga orang yang ya tidak bisa, orang tidak sadar, termasuk orang yang yang apa, ayanan, epilepsi. Ketika dia epilepsi, syarat-syaratnya itu. Adapun syaratnya barang yang diperjualbelikan, barang yang diperjualbelikan nomor 1, ini sedikit panjang ya. Barangnya itu harus barang yang suci, ya, barang yang suci. Atau barang itu barang najis, nggak suci ya. Barang itu mutanajis, barang yang kena najis, tapi najisnya itu nggak kelihatan. Bagaimana? Ya dibersihkan. Najisnya nggak kelihatan. Mutanajis, seperti sampean beli telur. Telur kan belum dicuci, ada di situ tahinya nempel. Nah, itu bersihkan itu ya, dibersihkan. Mestinya begitu, harus bersih ya. Terima bersih yang membeli. Tapi sekarang kelawasan. Jadi yang dia dibersihkanlah. Kalau memang yang takut, kadang ada orang yang membeli itu jijik juga. Ini nah, dibersihkan. Syaratnya begitu. Jadi mutanajis, yakni barang yang kena najis, itu di sini dikatakan la yasihu bai'u ma la yumkinu, yaitu tidak sah menjual barang yang tidak bisa disucikan. Seperti apa? Seperti cuka. Cuka itu kan sebentar lagi jadi jadi tua. Cuka itu asalnya dari tua. Cuka ini kakhil. Jadi bisa jadi tua itu. Asalnya jadi tua, kemudian jadi tua. Atau membeli banyu sedikit yang terkena najis. Banyu sedikit itu terkena najis berarti mutanajis. Sedangkan itu bisa dia kembali suci kalau dituangi sampai 2 kolah. Nah, contoh-contoh aja. Wala yasihu ma bai'u ma tamna'un najasah. Tidak boleh, tidak sah, artinya menjual barang yang bisa najis ya, yang ada barang tamnaun najasah, yang tidak mencegah najis, nggak bisa dibersihkan ya. Jadi bisa disucikan tapi nggak bisa bersih. Coba ada ikhtilaf, ada yang mengatakan juga boleh. Jadi boleh itu. Jadi kalau menjual najis kayak apa? Menjual tahi sapi. Tahi sapi dijual, tahi itu kan. Tapi itu ada ikhtilaf ya. Ada mazhab juga yang mengatakan binatang yang bisa dimakan dagingnya
tainya nggak najis. Ada itu di antara madhab arba'ah itu ada. Ya. Jadi pean itu tainya sapi nggak apa-apa, nggak najis. Jadi jualnya itu nggak apa-apa, nggak najis. Tainya sapi nggak najis. Tainya ayam itu menurut madhab yang memperbolehkan. Kalau menurut Syafi'i kan najis ya, menurut Imam Syafi'i najis. Kemudian barangnya yang dijual belikan itu adalah bisa diambil kemanfaatannya, bermanfaat yakni barangnya. Seperti apa barang yang tidak ada manfaat, seperti membeli bijinya buah-buahan ya, atau binatang-binatang yang nggak bisa dimakan, hasyarat, semut-semut, laron ya. Itu apa kemanfaatannya? Nggak ada. Atau sampean beli isinya apa? Isinya asam, isinya apa, kelengkeng ya. Nggak ada manfaat. Membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi beli barang itu harus ada kemanfaatannya. Seperti ada ular, ada ini ulat. Apa manfaat? Ada ulatnya, namanya ulat apa? Ulat sutra. Ada manfaatnya itu. Kan digado jadi apa? Jadi sutra. Larang, berarti bisa diambil kemanfaatan. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa diambil kemanfaatannya, maka itu termasuk menyalahi syarat daripada barang yang dijual belikan. Ketiga, kaunuhu maqduran ala taslimil ba'i wa qadratul mustari ala tasallamu kafiyatan. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan kepada pembeli. Aku menjual burung dara, mana yang terbang itu. Nah, ini tidak bisa diserahkan lah. Tapi kalau sudah dipegang, ditaruh di apa? Di kandangnya, nah aku jual ini. Oh, masih terbang nggak bisa. Kayak apa? Ya kalau buli, kalau ada buli. Atau barang yang diperjualbelikan ini bukan miliknya. Bajunya orang dijual, barangnya orang dijual. Makanya di saat kita kadang-kadang kalau barang itu besar harus ada suratnya, ada penjelasan yang jelas. Ya. Kalau sudah ada yang jelas baru diadakan jual beli. Dan bisa diberikan ya, ini kuasa bisa diberikan. Jadi pemilik untuk orang yang menjual misalnya ya, jadi miliknya. Jadi menjual itu memang barang itu miliknya. Jadi kalau bukan miliknya tidak bisa menjual. Atau dia mendapat kuasa dari pemilik untuk menjual barang tadi, boleh juga itu. Dan yang kelima, barang yang diperjualbelikan harus dimengerti, tahu. Ya. Yang jual ngerti barang ini, yang pembeli juga ngerti barang ini. Jadi harus tahu. Ya, jangan menjual sesuatu yang tidak tahu. Aku jual baju yang mana? Ya baju pokoknya. Di rumah banyak bajunya. Yang mana? Yang hendak dijual itu yang mana? Nah, harus tahu. Pembeli dengan penjual harus jelas ini. Ya. Nah, disepakati kemudian dengan harga ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya barang yang diperjualbelikan. Nah, jadi ada 5 tadi itu. Jadi selain daripada itu,
kita dimufakati oleh ulama bahwa itu tidak sah tanpa disepakati ya tadi itu. Yang satu ijab qabul ya. Ijab qabul itu yang paling penting. Karena takut ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dalam muamalat jual beli, berkecimpung dalam muamalat jual beli, hendaklah orang itu harus belajar. Karena ini termasuk ibadah ya, muamalat ini adalah ibadah setelah kita sembahyang. Nah itu muamalat. Bagaimana caranya kita ini jual beli. Kalau tidak, kita akan makan riba. Sadar atau tidak. Mau atau tidak, kalau kita nggak belajar tentang jual beli, maka kita akan makan hasil daripada jual beli itu riba. Karena apa? Tidak memenuhi syarat daripada jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan at-tajirul masduq yukhsaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. Beliau mengatakan orang yang pedagang yang benar, yakni mengerti tentang hukum-hukumnya jual beli, nanti pada hari kiamat dihalau bersama-sama dengan siddiq dan syuhada. Artinya orang ini termasuk orang yang istimewa nanti. Jadi pedagang-pedagang itu istimewa asalkan dia ini mengerti tentang bagaimana caranya jual beli, bagaimana caranya dia itu untuk muamalat. Jadi itu ya. Wa madzaka illa li ajlin ma yalqahu min mujahadatin nafsihi wa hawa'u wa qahruha ala ijra'il uqudi ala ma amara Allah wa illa fala yakhfa ma tawadda Allah min ta'adil hududi thumma inna baqiyatul tub. Jadi gitu. Jadi semuanya itu untuk apa? Untuk menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang mujahidah. Mujahid orang yang berusaha baik untuk dirinya. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang bisa memaksakan hawa nafsunya untuk melaksanakan batas-batas jual beli dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi harus begitu ya. Jadi sembarangan ya, harus belajar. Orang berdagang itu harus belajar, orang bekerja itu apa ya. Sehingga tepat dengan dengan perintah Allah, sehingga orang itu akan mendapat janji Allah ya. Pedagang yang benar-benar ya, yang mengerti, nanti pada hari kiamat akan bersama-sama dengan orang-orang siddiqin, para sahabat dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Hebat kekuatannya orang. Jadi makanya dikatakan orang kerja ini adalah sangat baik sekali. Jangan lupa orang kerja itu niatnya untuk untuk menjadikan keluarganya orang yang tidak terlunta-lunta ya, tidak minta-minta, sehingga dia itu menjadi orang yang benar-benar baik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berbahagia. Adapun yang lain-lainnya nanti bisa dilihat ya di dalam fikih khusus nanti ya. Karena ini adalah fikih yang memang global aja. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dijadikan ilmu-ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma
فضلا وجودا من هالا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد صحبه والحمد للإله في البدء والتنهي اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد ولا ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم